Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. The Israeli Foreign Ministry announced that it had captured and transported to an Israeli port the ships and passengers of another flotilla attempting to break the naval blockade of the Palestinian-inhabited Gaza Strip. Another unsuccessful attempt has been made to break the lawful naval blockade and enter the combat zone. The ships and passengers were transported to an Israeli port. All passengers are safe and in good health. The passengers are expected to be deported soon, the Foreign Ministry said on its account on social media channel X. The flotilla set sail from Italy about 2 weeks ago. Zbigniew Ziobro, representative of the main Polish opposition party Law and Justice, or PIS, and former Minister of Justice, has filed a complaint with the prosecutor's office on suspicion of irregularities in the procurement of Pegasus spyware, according to the relevant Polish parliamentary committee. The representative of the main Polish opposition party, Law and Justice, and former Minister of Justice was reported to the prosecutor's office according to a press conference held by a relevant Polish parliamentary committee of inquiry. Magdalena Sroka, representative of the ruling coalition Polish Peasant Party and chair of the Pegasus Committee, stated at a press conference held in front of the Ministry of Justice headquarters in Warsaw, "The era of impunity is over." According to her, Ziobro bore full responsibility for the use of funds from the Justice Fund, which was established under the auspices of the Ministry of Justice, which he once headed, to support victims of crime and prevent crime. According to Sroka, the former minister decided to transfer money from the fund to purchase spyware, despite the risks indicated by the secret services. Tomasz Trela, a member of the committee and representative of the left, which is part of the governing coalition, said at the press conference that Ziobro wanted to use the software against the former opposition. Andrej Babiš, leader of the Action of Dissatisfied Citizens, or ANO movement, which won the Czech parliamentary elections, is confident that an agreement on the outline of the future government will be reached by next Friday, according to a video he posted on his social media page on Wednesday. He confirmed that government formation talks are already underway with the Freedom and Direct Democracy, or SPD, movement and the Motorist Party. "As soon as we reach an agreement, I will go to the head of state. I hope this will happen by next Friday at the latest. Discussions are ongoing on the composition of the House committees and the rules of procedure for the lower house. We hope that we will have the coalition agreement ready by the time the House of Representatives convenes in early November," Andrej Babiš, the forerunner for the post of Prime Minister, explained in the video. According to a senior U.S. official, the war in Gaza is over, as Axios reported. The hostages will be released 72 hours after the Israeli cabinet approves the agreement, which is expected to happen by Monday at the latest. The agreement focuses on the exchange of all Israeli hostages and Palestinian prisoners, the start of the Israeli withdrawal, and the end of the war in Gaza. The announcement came shortly after Secretary of State Marco Rubio handed him a note during a public hearing at the White House. After reading it, Trump said, "I've just been told that we are close to an agreement in the Middle East that will be needed there soon." An AP photographer managed to capture the message on the note, which read, "It's very close. You will need to approve the Truth Social post soon, so you can be the first to announce the deal." Shortly thereafter, a Palestinian source confirmed that Hamas had accepted the agreement, while Israeli sources made similar statements to Axios. 2 years after the October 7th massacre, the State of Israel launched a website documenting the instructions given by Hamas leaders for the perpetration, planning, and execution of the massacre. This is the first time such a website has been launched on the internet, presenting all information related to the massacre in a systematic and documented form. The new website can be viewed at October7files.com. The website is titled October 7 Files Organized Evil. Its purpose is to provide a complete picture of the background to the massacre, its preparations, its horrific execution, including real-time documentation and its aftermath, as Israel Hayom wrote. Among other things, it aims to refute the claims made by Hamas supporters around the world that no atrocities took place and that the sick and mass violence that broke out that day was allegedly resistance against Israeli occupation and siege. In addition, the website shows that the attack on the southern communities was a premeditated genocide, contrary to the slander spread worldwide that Israel is committing genocide in Gaza. After more than 2 decades of renovation, the tomb of Pharaoh Amenhotep III in Luxor's Valley of the Kings has reopened to visitors just a month before the official opening of the Grand Egyptian Museum in Cairo on November 1st. The tomb of the pharaoh known as Amenhotep the Great, who ruled from 1390 to 1350 BC, was discovered in 1799. The tomb was looted at the time, and most of the artifacts and furnishings, including the sarcophagus, disappeared. The tomb underwent restoration in 3 phases over the past 20 years under Japanese leadership, during which the wall paintings were cleaned, the structure was reinforced, and the sarcophagus was returned to its original location.
Over the past 20 years, the tomb has undergone restoration in 3 phases under Japanese leadership, during which the wall paintings were also cleaned, structurally reinforced, and restored where possible, said Muhammad Ismail, Secretary General of the Supreme Council of Antiquities. The frame of the sarcophagus is visible, and the lid is placed in its original position, he added. The entrance opens into the main burial chamber through a 36-meter-long sloping corridor. 2 additional rooms were built as side chambers for Amenhotep III's wives, Tai and Sitenu. On Donald Trump's 80th birthday, on June 14, 2026, the world's most popular organization, the UFC, will hold an MMA gala on the grounds of the White House. The news of the cage fighting gala, which had already been discussed earlier, was announced personally by the U.S. President over the weekend. Trump first indicated in early July that a UFC gala would be held at the White House next year as part of the celebrations marking the 250th anniversary of the founding of the United States. The garden of the official Washington residence and workplace of the current U.S. president is expected to accommodate 20 to 25,000 spectators. Trump is a big fan of the sport and has appeared as a guest of honor at several galas, but there have also been instances where he congratulated the winner of the current match by phone while he was still celebrating in the cage. And finally, for the weather this weekend is likely to be mainly sunny with light cloud covers. On Sunday, more sunshine and milder weather is expected compared to previous days. The average temperatures will be around 8 to 12 degrees Celsius in the morning and 16 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das israelische Außenministerium gab bekannt, dass es die Schiffe und Passagiere einer weiteren Flottille, die versuchte, die Seeblockade des palästinensisch bewohnten Gazastreifens zu durchbrechen, gekapert und in einen israelischen Hafen gebracht habe. Es wurde zu einem weiteren erfolglosen Versuch unternommen, die rechtmäßige Seeblockade zu durchbrechen und die Kampfzone einzudringen. Die Schiffe und Passagiere wurden in einen israelischen Hafen gebracht. Alle Passagiere sind wohlauf und bei guter Gesundheit. Es wird erwartet, dass die Passagiere bald abgeschoben werden, teilte das Außenministerium auf seinem Konto im sozialen Netzwerk X mit. Die Flottille war vor etwa 2 Wochen in Italien aus in See gestochen. Zbigniew Ziobro, Vertreter der größten polnischen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit PiS und ehemaliger Justizminister, hat laut Angaben des zuständigen polnischen Parlamentsausschusses bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen des Verdachtes auf Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung der Spionagesoftware Pegasus erstattet. Der Vertreter der größten polnischen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit und ehemaliger Justizminister wurde laut einer Pressekonferenz des zuständigen polnischen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Magdalena Sroka, Vertreterin der regierenden Koalition der polnischen Bauernpartei und Vorsitzende des Pegasus-Ausschusses, erklärte auf einer Pressekonferenz vor dem Sitz des Justizministeriums in Warschau, die Ära der Straffreiheit ist vorbei. Ihrer Meinung nach trage Ziobro die volle Verantwortung für die Verwendung von Mitteln aus den Justizfonds, der unter der Schirmherrschaft des Justizministeriums, dessen Leiter er einst war, eingerichtet wurde, um Opfer von Straftaten zu unterstützen und Straftaten zu verhindern. Sroka zufolge habe der ehemalige Minister beschlossen, Gelder aus den Fonds für den Kauf von Spionagesoftware zu verwenden, trotz der von den Geheimdiensten aufgezeichneten Risiken. Thomas Strehler, Mitglied des Ausschusses und Vertreter der Linken, die Teil der Regierungskoalition ist, sagte auf einer Pressekonferenz, dass Ziobro die Software gegen die ehemalige Opposition einsetzen wollte. Andrej Babiš, Vorsitzender der Bewegung Aktion Unzufriedener Bürger ANO, die die tschechischen Parlamentswahlen gewonnen hat, ist zuversichtlich, dass bis nächsten Freitag eine Einigung über die Grundzüge der künftigen Regierung erzielt wird, wie er am Mittwoch in einem Video auf seiner Social-Media-Seite mitteilte. Er bestätigte, dass bereits Gespräche über die Regierungsbildung mit der Bewegung Freiheit und Direkte Demokratie SPD und der Autofahrerpartei laufen. Sobald wir eine Einigung erzielt haben, werde ich mich an das Staatsoberhaupt wenden. Ich hoffe, dass dies spätestens am kommenden Freitag geschehen wird. Derzeit laufen Gespräche über die Zusammensetzung der Ausschüsse und die Geschäftsordnung des Unterhauses. Wir hoffen, dass wir die Koalitionsvereinbarung bis zur Einberufung des Repräsentantenhauses Anfang November fertiggestellt haben werden, erklärte Andrej Babiš, der Favorit für das Amt des Premierministers, in dem Video.
Laut einem hochrangigen US-Beamten ist der Krieg in Gaza vorbei, berichtete Axios. Die Geiseln werden 72 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts zu dem Abkommen freigelassen, was spätestens am Montag geschehen soll. Das Abkommen konzentriert sich auf den Austausch aller israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen, den Beginn des israelischen Rückzuges und das Ende des Krieges in Gaza. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem Außenminister Marco Rubio ihm während einer öffentlichen Anhörung im Weißen Haus eine Notiz überreicht hatte. Nachdem er es gelesen hatte, sagte Trump: Mir wurde gerade mitgeteilt, dass wir kurz vor einer Einigung im Nahen Osten stehen und ich bald dort gebraucht werde. Einem AP-Fotografen gelang es, die Nachricht auf dem Zettel zu fotografieren, auf dem stand: Es ist fast soweit. Sie müssen den Truth Social-Beitrag bald genehmigen, damit Sie als Erster die Vereinbarung bekannt geben können. Kurz darauf bestätigte eine palästinensische Quelle, dass die Hamas die Vereinbarung akzeptiert hatte, während israelische Quellen gegenüber Axios ähnliche Aussagen machten. 2 Jahre nach dem Massaker vom 7. Oktober hat der Staat Israel eine Website eingerichtet, auf der die Anweisungen der Hamas-Führer zur Vorbereitung, Planung und Durchführung des Massakers dokumentiert sind. Es ist das erste Mal, dass eine solche Website im Internet eingerichtet wurde, auf der alle Informationen im Zusammenhang mit dem Massaker in systematischer und dokumentierter Form präsentiert werden. Die neue Website kann unter october7files.com aufgerufen werden. Der Titel der Website lautet October 7 Files, Organized Evil, Latein vom 7. Oktober, organisiertes Böses zu Deutsch. Ihr Zweck ist es, ein vollständiges Bild der Hintergründe des Massakers, seiner Vorbereitungen, seiner schrecklichen Durchführung, einschließlich Echtzeitdokumentation und seine Folgen zu vermitteln, schrieb Israel Hayom. Unter anderem zielt sie darauf ab, die Behauptungen von Hamas-Anhängern auf der ganzen Welt zu widerlegen, dass keine Gräueltaten stattgefunden hätten und dass die an diesem Tag ausgebrochene krankhafte und massenhafte Gewalt angeblich Widerstand gegen die israelische Besatzung und Belagerung gewesen sei. Darüber hinaus zeigt die Website, dass der Angriff auf die südlichen Gemeinden ein vorsätzlicher Völkermord war, entgegen der weltweit verbreiteten Verleumdung, dass Israel in Gaza Völkermord begeht. Nach mehr als 2 Jahrzehnten der Renovierung wurde das Grab des Pharaos Amenhotep III. Im Tal der Königin Luxor wieder für Besucher geöffnet, nur einen Monat vor der offiziellen Eröffnung des Grand Egyptian Museums in Kairo am 1. November. Das Grab des Pharaos, bekannt als Amenhotep der Große, wer von 1390 bis 1350 vor Christus regierte, wurde 1799 nach Christus entdeckt. Das Grab wurde damals geplündert und die meisten Artefakte und Einrichtungsgegenstände, darunter auch der Sarkophag, verschwanden. Das Grab wurde in den letzten 20 Jahren unter japanischer Leitung in 3 Phasen restauriert, wobei die Wandmalerin gereinigt, die Struktur verstärkt und der Sarkophag an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht wurden. In den letzten 20 Jahren wurde das Grab unter japanischer Leitung in 3 Phasen restauriert, wobei die Wandmalereien gereinigt, strukturell verstärkt und soweit wie möglich restauriert wurden, sagte Mohammed Ismail, Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer. Der Rahmen des Sarkophages ist sichtbar und der Deckel befindet sich an einer ursprünglichen Position, fügt er hinzu. Der Eingang führt durch einen 36 Meter langen abfallenden Korridor in die Hauptgrabkammer. 2 weitere Räume wurden als Seitenkammern für die Frauen von Amenhotep III., Tai und Sitemu gebaut. An Donald Trumps 80. Geburtstag, dem 14. Juni 2026, wird die weltweit beliebteste Organisation, die UFC, eine MMA-Gala auf dem Gelände des Weißen Hauses veranstalten. Die Nachricht von der Cage Fighting Gala, über die bereits zuvor diskutiert worden war, wurde am Wochenende vom US-Präsidenten persönlich bekannt gegeben. Trump hatte Anfang Juli erstmals angedeutet, dass im nächsten Jahr im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten eine UFC-Gala im Weißen Haus stattfinden würde. Der Garten der offiziellen Residenz- und Arbeitsstätte der derzeitigen US-Präsidenten in Washington soll Platz für 20.000 bis 25.000 Zuschauer bieten. Trump ist ein großer Fan des Sportes und war bereits mehrfach als Ehrengast bei Galas zu Gast. Aber es gab auch Fälle, in denen er dem Sieger des aktuellen Kampfes noch während dessen Feierlichkeiten im Käfig telefonisch gratulierte. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter an diesem Wochenende wird voraussichtlich überwiegend sonnig mit leichter Bewölkung sein. Am Sonntag wird im Vergleich zu den Vortagen mehr Sonnenschein und milderes Wetter erwartet. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen 8 und 12 Grad und nachmittags zwischen 16 und 20 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpreis.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé avoir capturé et transporté vers un port israélien les nègres et les passagers d'une autre flottille qui tentait de briser le blocus naval de la bande de Gaza habitué par les Palestiniens. Une nouvelle tentative infructueuse a été faite pour briser le blocus naval légal et pénétrer dans la zone de combat. Le nègre et les passagers ont été transportés vers un port israélien. Tous les passagers sont sains et saufs et en bonne santé. Ils devraient être expulsés prochainement, a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur son compte sur les réseaux sociaux X. La flottille avait quitté l'Italie il y a environ 2 semaines. Zbigniew Ziobro, représentant du principal parti d'opposition polonais Droit et Justice et ancien ministre de la Justice, a déposé une plainte auprès d'un parquet pour suspicion d'irrégularité dans l'acquisition du logiciel espion Pegasus, selon la commission parlementaire polonaise compétente. Le représentant du principal parti d'opposition polonais Droit et Justice et ancien ministre de la Justice a été dénoncé au parquet selon une conférence de presse tenue par la commission d'enquête parlementaire polonaise compétente. Magdalena Sroka, représentant du parti paysan polonais, membre de la coalition au pouvoir et présidente de la commission Pegasus, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue devant le siège du ministère de la Justice à Varsovie, l'ère de l'impunité est révolue. Selon elle, Ziobro porte l'entière responsabilité de l'utilisation de fonds pour la justice créés sur l'égide du ministre de la Justice qu'il y a autrefois dirigé pour soutenir les victimes des crimes et prévenir la criminalité. Selon Sroka, l'ancien ministre a décidé de transférer de l'argent du fonds pour acheter des logiciels espions, malgré les risques signalés par les services secrets. Thomas Strela, membre de la commission et représentant de la gauche qui fait partie de la coalition pouvoir, a déclaré lors d'une conférence de presse que Ziobro voulait utiliser ces logiciels contre l'ancienne opposition. Andrej Babiš, leader du mouvement Action des citoyens mécontents ANO, qui a remporté les élections législatives tchèques, est convaincu qu'un accord sur les grandes lignes du futur gouvernement sera conclu d'ici vendredi prochain, selon une vidéo qu'il a publiée mercredi sur sa page des réseaux sociaux. Il a confirmé que les négociations pour la formation du gouvernement étaient déjà en cours avec le mouvement Liberté et Démocratie Directe et les partis des automobilistes. Dès que nous serons parvenus à un accord, je me rendrai auprès du chef de l'État. J'espère que cela se fera au plus tard vendredi prochain. Les discussions se poursuivent sur la composition des commissions parlementaires et le règlement intérieur de la Chambre basse. Nous espérons que l'accord des coalitions sera prêt d'ici la réunion de la Chambre des représentants début novembre, a expliqué Andrej Babiš, favori pour le poste du Premier ministre dans la vidéo. Selon un autre responsable américain, la guerre à Gaza est terminée, a rapporté Axios. Les otages seront libérés 72 heures après l'approbation de l'accord par le cabinet israélien qui devrait intervenir au plus tard lundi. L'accord porte sur l'échange de tous les otages israéliens et prisonniers palestiniens, le début du retrait israélien et la fin de la guerre à Gaza. L'annonce a été faite peu après que le secrétaire d'État Marco Rubio lui ait remis une note lors d'une audience publique à la Maison-Blanche. Après l'avoir lu, Trump a déclaré « On vient de m'informer que nous sommes sur le point de conclure un accord au Moyen-Orient et que ma présence sera bientôt requise là-bas. » Un photographe de l'AP a réussi à photographier le message inscrit sur la note qui disait « C'est presque fait, vous devrez bientôt approuver la publication sur Truth Social afin d'être les premiers à annoncer l'accord. » Peu après, une source palestinienne a confirmé que le Hamas avait accepté l'accord, tandis que les sources israéliennes ont fait des déclarations similaires à Axios. 2 ans après le massacre du 7 octobre, l'État d'Israël a lancé un site web documentant les instructions données par les dirigeants du Hamas pour la préparation, la planification et l'exécution du massacre. C'est la première fois qu'un tel site web est lancé sur Internet, présentant toutes les informations relatives au massacre sur une forme systématique et documentée. Le nouveau site web peut être consulté à l'adresse october7files.com. Le site web intitulé October 7 Files Organized Evil, les dossiers du 7 octobre, le mal organisé en français.
Son objectif est de fournir une image complète du contexte du massacre, de ses préparatifs et son exécution horrible, y compris une documentation en temps réel et ses conséquences, a écrit Israël Hayom. Il vise notamment à réfuter les affirmations des partisans du Hamas à travers le monde, selon lesquelles aucune atrocité n'aurait été commise et que les violences massives et barbares qui ont éclaté ce jour-là auraient été une résistance contre l'occupation et le siège israélien. En outre, le site web montre que l'attaque contre les communautés du Sud était un génocide prémédité, contrairement à la calomnie répandue dans le monde entier selon laquelle Israël commettrait un génocide à Gaza. Après plus de décennies de rénovation, la tombe du pharaon Amenhotep III dans la vallée des rois à Luxor a réouvert ses portes aux visiteurs un mois seulement avant l'ouverture officielle du grand musée égyptien au Caire le 1er novembre. La tombe du pharaon, connue sous le nom Amenhotep le Grand, qui a régné de 1390 à 1350 avant Jésus-Christ, a été découverte en 1799. Elle a été pillée à l'époque et la plupart des objets et des meubles, y compris le sarcophage, ont disparu. La tombe a fait l'objet d'une restauration en 3 phases au cours des 20 dernières années sous la direction du Japon, au cours de laquelle les peintures murales ont été nettoyées, la structure a été renforcée et le sarcophage a été remis à son emplacement d'origine. Au cours des 20 dernières années, la tombe a fait l'objet d'une restauration en 3 phases sous la direction du Japon, au cours de laquelle les peintures murales ont été nettoyées, la structure a été renforcée et restaurée dans la mesure du possible, a déclaré Mohamed Ismail, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Le cadre du sarcophage est visible et le couvercle est remplacé dans sa position d'origine, a-t-il ajouté. L'entrée s'ouvre sur la chambre funèbre principale par un couloir en pente de 36 mètres de long. 2 pieds supplémentaires ont été construits comme chambre latérale pour les épouses d'Amenhotep le III, Tiaï et Sitimoni. À l'occasion du 80e anniversaire de Donald Trump, le 14 juin 2026, l'organisation la plus populaire du monde, l'UFC, organisera un gala de MMA dans l'enceinte de la Maison-Blanche. La nouvelle de ce gala, des combats en cage qui avaient déjà été évoqués précédemment, a été annoncée personnellement par le président américain au cours du week-end. Trump avait d'abord indiqué début juillet qu'un gala de l'UFC serait organisé à la Maison-Blanche l'année prochaine dans le cadre des célébrations marquant le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis. Le jardin de la résidence officielle et du lieu de travail de l'actuel président américain à Washington devrait accueillir entre 20 000 et 25 000 spectateurs. Trump est un grand fan de ce sport et a déjà été invité d'honneur à plusieurs galas, mais il lui est également arrivé de féliciter le vainqueur du combat en cours par téléphone alors que celui-ci était encore en train de célébrer sa victoire dans la cage. Et finalement, pour le météo, ce week-end, le temps devrait être principalement ensoleillé avec quelques nuages. Dimanche, le soleil devrait être plus présent et un temps plus doux que les jours précédents. La température moyenne sera d'environ 8 à 12 degrés le matin et de 16 à 20 degrés l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció que había capturado y transportado a un puerto israelí los barcos y pasajeros de otra flotilla que intentaba romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza habitada por palestinos. Se ha producido otro intento fallido de romper el bloqueo naval legal y entrar en la zona de combate. Los barcos y los pasajeros fueron transportados a un puerto israelí. Todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se espera que los pasajeros sean deportados en breve, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en su cuenta del canal de redes sociales X. La flotilla zarpó de Italia hace aproximadamente 2 semanas.
Zbigniew Ziobro, representante del principal partido de la oposición polaca, Ley y Justicia, y exministro de Justicia, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por sospecha de irregularidades en la adquisición del software espía Pegasus, según la Comisión Parlamentaria Polaca competente. El representante del principal partido de la oposición polaca, Ley y Justicia, y exministro de Justicia, fue denunciado ante la Fiscalía, según una rueda de prensa celebrada por la Comisión Parlamentaria Polaca encargada de la investigación. Magdalena Sroka, representante del Partido Campesino Polaco, la coalición gobernante y presidenta de la Comisión Pegasus, declaró en una rueda de prensa celebrada frente a la sede del Ministerio de Justicia en Varsovia: la era de la impunidad ha terminado. Según ella, Ziobro tenía toda la responsabilidad por el uso de los fondos del Fondo de Justicia, creado bajo los auspicios del Ministerio de Justicia, que él mismo dirigió en su día para apoyar a las víctimas de delitos y prevenir la delincuencia. Según Sroka, el exministro decidió transferir dinero del fondo para comprar software espía a pesar de los riesgos señalados por los servicios secretos. Tomás Trela, miembro de la comisión y representante de la izquierda que forma parte de la coalición gobernante, declaró en una rueda de prensa que Ziobro quería utilizar el software contra la antigua oposición. Andrej Babiš, líder del movimiento Acción de Ciudadanos Insatisfechos, o ANO, que ganó las elecciones parlamentarias checas, confía en que el próximo viernes se alcance un acuerdo sobre el esquema del futuro gobierno, según un vídeo que publicó el miércoles en su página de redes sociales. Confirmó que ya se han indicado las conversaciones para la formación del gobierno con el movimiento Libertad y Democracia Directa y el Partido de los Automovilistas. Tan pronto como lleguemos a un acuerdo, acudiré al jefe del Estado. Espero que esto ocurra más tardar el próximo viernes. Se están manteniendo conversaciones sobre la composición de las comisiones de la Cámara y el reglamento de la Cámara Baja. Esperamos tener listo el acuerdo de coalición para cuando se reúna la Cámara de Representantes a principios de noviembre, explicó Andrej Babiš, favorito para el cargo del primer ministro en el vídeo. Según un alto funcionario estadounidense, la guerra en Gaza ha terminado, informó Axios. Los rehenes serán liberados 72 horas después de que el gabinete israelí apruebe el acuerdo, lo que se espera que ocurra más tardar el lunes. El acuerdo se centra en el intercambio de todos los rehenes israelíes y prisioneros palestinos e inicio de la retirada israelí y el fin de la guerra en Gaza. El anuncio se produjo poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, le entregara una nota durante una audiencia pública en la Casa Blanca. Tras leerla, Trump dijo: "Me acaban de informar de que estamos cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que pronto me necesitarán allí". Un fotógrafo de la AP logró captar el mensaje de la nota que decía: "Estamos muy cerca. Tendrás que aprobar pronto la publicación en Truth Social para que puedas ser el primero en anunciar el acuerdo". Poco después, una fuente palestina confirmó que Hamas había aceptado el acuerdo, mientras que fuentes israelíes hicieron declaraciones similares a Axios. 2 años después de la masacre, 7 de octubre. 2 años después de la masacre del 7 de octubre, el Estado de Israel lanzó un sitio web que documenta las instrucciones dadas por los líderes de Hamas para la preparación, planificación y ejecución de la masacre. Es la primera vez que se lanza un sitio web de este tipo en Internet en el que se presenta toda la información relacionada con la masacre de forma sistemática y documentada. El nuevo sitio web puede consultarse en october7files.com. El sitio web se titula Archivos del 7 de octubre, el mal organizado. Su objetivo es ofrecer una visión completa de los antecedentes de la masacre, sus preparativos, su horrible ejecución, incluida la documentación en tiempo real y sus consecuencias, según escribió Israel Hayom. Entre otras cosas, pretende refutar las afirmaciones realizadas por los partidarios de Hamas en todo el mundo de que no se cometieron atrocidades y que la violencia enfermiza y masiva que estalló ese día fue supuestamente resistencia contra la ocupación y el asedio israelíes. Además, el sitio web muestra que el ataque a las comunidades del sur fue un genocidio premeditado, contrariamente a la calumnia difundida en todo el mundo de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.
Tras más de 2 décadas de renovación, la tumba del faraón Amenhotep III en el Valle de los Reyes de Luxor ha reabierto sus puertas a los visitantes justo un mes antes de la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio, el de Cairo, el 1 de noviembre. La tumba del faraón conocido como Amenhotep el Grande, que gobernó entre 1390 y 1350 a.C., fue descubierta en 1799. La tumba fue saqueada en ese momento y la mayoría de los artefactos inmobiliarios, incluido el sarcófago, desaparecieron. La tumba fue restaurada en 3 fases durante los últimos 20 años bajo la dirección de Japón, durante las cuales se limpiaron las pinturas murales, se reforzó la estructura y se devolvió el sarcófago a su ubicación original. Durante los últimos 20 años, la tumba ha sido restaurada en 3 fases bajo la dirección de Japón, durante las cuales se limpiaron las pinturas murales, se reforzó estructuralmente, se restauró en la medida de lo posible, según Mohamed Ismail, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades. El marco del sarcófago es visible a la tapa, se encuentra en su posición original, añadió. La entrada da acceso a la cámara funeraria principal a través de un pasillo inclinado de 36 metros de largo. Se construyeron 2 salas adicionales como cámaras laterales para las esposas de Amenhotep III, Tiye y Sutinun. El 14 de junio de 2026, con motivo del 80º cumpleaños de Donald Trump, la organización más popular del mundo, la UFC, celebrará una gran gala de MMA en los terrenos de la Casa Blanca. La noticia de la gala de lucha en jaula, que ya se había discutido anteriormente, fue anunciada personalmente por el presidente de Estados Unidos durante el fin de semana. Trump indicó por primera vez a principios de julio que el año que viene se celebraría una gala de la UFC en la Casa Blanca como parte de las celebraciones del 2050 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Se espera que el jardín de la residencia oficial y lugar de trabajo del actual presidente de los Estados Unidos en Washington pueda acoger entre 20 y 25 mil espectadores. Trump es un gran aficionado a este deporte y ha aparecido como invitado de honor en varias galas, pero también ha habido ocasiones en las que ha felicitado al ganador del combate por teléfono mientras éste aún celebraba su victoria en la jaula. Y finalmente, por el tiempo, se prevé que el tiempo este fin de semana sea principalmente soleado, con nubosidad ligera. El domingo se espera más sol y un clima más suave en comparación con los días anteriores. La temperatura media rondará los 8 y 12 grados por la mañana y los 16 y 20 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。以色列外交部宣布，以扣押并要送另一支试图突破巴勒斯坦人居住的加沙地带海上封锁的船队及其乘客至以色列港口。由一次突破合法海上封锁进入占据的企图以失败告终，船只及乘客已被押送至以色列港口，所有乘客均安全无恙。预计乘客将很快被遣返。以色列外交部在几社交媒体 X 平台账户上如是说，该船队约2周前从意大利起航。据波兰相关议会调查委员会在记者会上透露，波兰主要反对党法律与公正党代表因飞马检电软件采购涉嫌违规问题向检察机关举报，前司法部长兹比格涅夫·齐奥布洛执政联盟成员波兰人民党代表飞马委员会主席玛格达莱娜·斯洛卡在华沙司法部总部前举行的记者会上声明，有罪不法的时代已经终结。据他称，齐奥布洛对支持犯罪受害者
并预防犯罪而设立的原来在司法部下运营的司法基金资金之使用负有全部责任。斯洛卡称，这位前部长无视情报部门指出的风险，仍决定挪用该基金购买此间谍软件。委员会成员执政联盟成员党派左翼党代表托马森特雷拉在记者会上表示，吉奥部落意图将该软件用于代替前反对派。捷克议会选举获胜的不满公民行动运动领导人安德烈·巴比什周三在其社交媒体页面发布视频称，他有信心下周五前能就未来政府框架达成协议。他证实政府最近谈判意欲有自由与直接民主运动及支持等展开。一旦达成协议，我将立即前往国家元首处，希望最迟下周五能完成此事。目前议会委员会构成及众议院议事规则等议题仍在讨论中。我们期待在11月初众议院召开成立会议前完成联合执政协议。这位总理职位的任命人选在视频中如实说明。据 Axios 报道，一位美国高级官员表示，加沙战争已经结束，甚至将在以色列内阁批准协议后72小时内获释，预计最迟将于周一完成批准。该协议核心内容包括交换所有被扣押的以色列人质与巴勒斯坦囚犯，启动以色列撤军，结束加沙战争。此消息公布前，国务卿马可·罗比奥在白宫公开听证会上递给特朗普一张便条。特朗普读后表示，我刚获知总统协议即将达成，不久后我将前往当地。美联社也摄影师捕捉到便条内容，协议已近在咫尺，你需尽快批准真相社交平台的贴文，以便率先宣布协议达成。随后，巴勒斯坦消息人士证实哈马斯已接受协议，以色列消息人士也向 Axios 网站做出类似表态。10月7日大屠杀发生2年后，以色列国推出一个网站，记录哈马斯领导人下达的关于准备、策划和执行大屠杀的指令。这是互联网上首次推出此类网站，以系统化、有趣可查的形式呈现与大屠杀相关的所有信息。该网站网址为 october7files.com。 该网站命名为10月7日档案，有组织的邪恶。据今日以色列报道，其统治是全面呈现大屠杀的背景、筹备过程、骇人听闻的事实细节，包括事实记录及后续影响。该网站旨在驳斥全球哈马斯支持者所谓当日为发生暴行当日突破的平台大规模暴力举城，是针对以色列占领和围攻的抵抗。同时，网站证据表明，针对南部社区的袭击示威预谋种族灭绝，这与全球流传的以色列在加沙实施种族灭绝的污蔑恰恰相反。历经21年修缮罗克索蒂王古镇的法老阿门霍特普3世陵墓重新向游客开放，此事距11月1日开罗大埃及博物馆正式启用仅剩1个月。公元前1390年至公元前1350年在位的被称为大阿门霍特普的法老安息之地于1799年被发现，当时陵墓遭劫掠，包括石棺在内的多数文物与陈设均已遗失。埃及最高文物委员会秘书长穆罕默德·伊斯梅尔表示，过去20年间，该陵墓在日本主导下分散决断，完成修复、清理壁画、加固结构，并将石棺归位原处。他补充说明，石棺框架清晰可见，石棺盖已复位原处。陵墓入口处通过一条36米长的斜坡东到东往主讲室，另建有2间附属墓室，分别供阿门霍特普3世的妻子提耶赫西特蒙安葬。
2026年6月14日，在唐纳德·特朗普80岁生日之际，全球最受欢迎的组织 UFC 将在白宫草坪举办一场综合格斗盛会。这场龙斗盛典的消息早前已有讨论。上周末有美国总统亲自宣布，特朗普在7月初就透露，明年将在白宫举办 UFC 盛典，作为美国建国250周年庆典活动的一部分。这座位于华盛顿的总统官邸建工作场所的花园预计可容纳2万至2.5万名观众。身为该运动铁杆粉丝的特朗普曾多次以贵宾身份出席盛会，甚至有过在现役选手仍在隆重庆祝时就通过电话相机调和的先例。那天气呢？本周末天气预计以晴为主，偶有薄云覆盖。周日将比前节日更晴朗，气温也更为温和。特征平均气温早晨约为8到12摄氏度，午后则上升16到20摄氏度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. משרד החוץ הישראלי הודיע כי ספינות ונוסעים של משט נוסף שנסבל לשבור את המצור הימי על רצועת עזה, המאוכלסת בפלסטינים, נתפסו ונלקחו לנמל ישראלי. ניסיון נוסף שלא צריך לשבור את המצור הימי החוקי הוא להיכנס לאזור הלחימה התרחש. הספינות והנוסעים נלקחו לנמל ישראלי, כל הנוסעים בטוחים ובריאים. הנוסעים צפויים להיות מגורשים בקרוב, נמסר בהצהרה של משרד החוץ ברשת החברתית המדיה X. המשט יצא מאיטליה לפני כשבועיים. זביגנייב זיוברו, חבר במפלגת האופוזיציה הפולנית PIS ושר המשפטים לשעבר, הוא אשם באי סדרים ברכישת תוכנת ריגול פגסוס, כך מסרה ועדת החקירה של הפרלמנט הפולני במסיבת עיתונאים. מגדלנה שרוקה, חברת הקואליציה השולטת, מפלגת העיקרים הפולנית ויושב ראש ועדת פגסוס, אמרה במסיבת עיתונאים מול משרד המשפטים בוורשה שעידן החסינות תם. היא אמרה שזיוברו נושא באחריות מלאה לשימוש בכספים מקרן הצדק, שהוקמה כדי לתמוך בקורבנות פשע ולמנוע פשיעה תחת משרד המשפטים ברשותו לשעבר. לדברי שרוקה, השר לשעבר החליט להעביר כסף מהקרן לרכישת תוכנת הריגול, למרות הסיכונים שצוינו על ידי השירותים החשאיים. תומש טרלה, חבר במפלגת השמאל, החברה בקואליציה השולטת, אמר במסיבת העיתונאים שזיוברו רצה להשתמש בתוכנה נגד האופוזיציה לשעבר. אנדרי בביש, מנהיג מפלגת ANO שניצחה בבחירות לפרלמנט הצ'כי, בטוח שניתן יהיה להגיע להסכם על קווי המתאר של הממשלה העתידית עד יום שישי הבא, כך עולה מסרטון שפורסם ברשתות החברתיות ביום רביעי. הוא אישר כי שיחות הקמת ממשלה עם תנועת SPD או החופש והדמוקרטיה הישירה ומפלגת הנהגים כבר בעיצומן. ברגע שנגיע להסכם, אלך לנשיא. אני מקווה שזה יוכל לקרות לכל המאוחר עד יום שישי הבא. מתקיימים משא ומתן להרכבת ועדות הפרלמנט ועל חוקי הבית התחתון. אנו מקווים שנוכל גם להתמודד עם הסכם הקואליציה עד לקיום מושב הפרלמנט המתוכנן לתחילת נובמבר, הסביר אנדרי בביש, המועמד המוביל לתפקיד ראש הממשלה בסרטון. המלחמה בעזה הסתיימה, אמר בכיר אמריקאי על פי אקסיוס. בני הערובה ישוחררו 72 שעות לאחר שהקבינט הישראלי יאשר את העסקה. העסקה מתמקד בחילופי כל בני הערובה הישראלים והאסירים הפלסטינים, תחילת נסיגה ישראלית וסיום המלחמה בעזה. ההודעה הגיעה זמן קצר לאחר ששר החוץ מרקו רוביו הדגיש לטראמפ פתק במהלך שימוע פומבי בבית הלבן וקרא אותו ואמר, הם פשוט אמרו לנו שאנחנו קרובים לעסקה במזרח התיכון ושהם יצטרכו אותי בקרוב. צלם של סוכנות הידיעות AP תיעד את ההודעה בפתק בו נכתב, זה קרוב מאוד, תצטרכו לאשר את הפוסט של Truth Social בקרוב כדי להיות הראשונים להכריז על העסקה. זמן קצר לאחר מכן מקור פלסטיני אישר כי חמאס קיבל את ההסכם, בעוד שהצד הישראלי מסר הצהרה דומה לאקסיוס.
שנתיים לאחר טבח השביעי באוקטובר, מדינת ישראל השיקה אתר אינטרנט המתעד את ההוראות שניתנו על ידי חמאס להכין, לתכנן ולבצע את הטבח. זוהי הפעם הראשונה שאתר אינטרנט כזה מועלה לרשת ומציג את כל המידע הקשור לטבח בצורה שיטתית ומתועדת. ניתן לצפות באתר החדש בכתובת october7files.com. האתר נקרא תיקי השביעי באוקטובר, רשע מאורגן. הוא נועד לספק תמונה מלאה של הרקע לטבח, ההכנות אליו, ביצועו המחריד, כולל תיעודו בזמן אמת והשלכותיו, כך דיווח ישראל היום. בין היתר הוא נועד להפריח את הטענות של תומכי חמאס ברחבי העולם, לפיהן לא התרחשו מעשי זוועה, וכי האלימות המחליאה וההמונית שפרצה באותו יום לכאורה הייתה התנגדות לכיבוש ולמצור הישראלים. האתר גם מראה כי התקיפות על יישובי הדרום הייתה מעשה רצח מתוכנן מראש, בניגוד להכפשות ברחבי העולם, לפיהן בישראל מתבצע רצח עם בעזה. לאחר יותר משני עשורים של שיפוץ, קברו של הפרעה אמנחותפ השלישי בעמק המלכים בלוקסור נפתח מחדש למבקרים, פחות מחודש לפני הפתיחה הרשמית של המוזיאון המצרי הגדול בקהיר ב1 לנובמבר. קברו של הפרעה המכונה אמנחותפ הגדול, ששלט בין השנים 1390 ל-1350 לפני הספירה, נחפר בשנת 1799. הקבר נשדד באותה תקופה ורוחב החצים והריהוט, כולל הסרקופג, היו חסרים. הקבר עבר 3 שלבים של שיקום בהולבלת יפן ב-20 השנים האחרונות, שבמהלכה נוקו ציורי הקיר, חוזקו מבנית ובמידת האפשר שוחזרו, אמר מוחמד אסמאעיל, מזכ"ל מועצת העתיקות העליונה של מצרים. מסגרת הסרקופג גלויה והמכסה ממוקם במיקומו המקורי יוסיף. הכניסה נפתחת לחדר הקבורה הראשי דרך מסדרון משופע באורך 36 מטרים. 2 חדרים נוספים משמשים כחדרי צד לנשותיו של אמנחותפ השלישי, תיה וסיטמון. ביום הולדתו ה-80 של דונלד טראמפ, ב-14 ביוני 2026, הארגון הפופולרי ביותר בעולם, ה-UFC, יארח גלה של MMA בשטח הבית הלבן. גלת הקרבות בכלוב, שהוזכרה קודם לכן, הוכרזה באופן אישי על ידי נשיא ארצות הברית בסוף השבוע. טראמפ הודיע לראשונה בתחילת יולי כי גלה של ה-UFC תתקיים בבית הלבן בשנה הבאה, כחלק מחגיגות לציון 250 שנה להקמת ארצות הברית. גן מעונו הרשמי ומקום עבודתו של נשיא ארצות הברית לשעבר בוושינגטון צפוי להכיל 20 עד 25 אלף צופים. טראמפ הוא מעריץ גדול של הספורט, הוא הופיע כאורח כבוד במספר גלות, והיו גם פעמים בהם הוא בירח את המנצח בטלפון, בזמן שהספורטאי עדיין חגג בכלוב. ולמזג האוויר, סוף השבוע צפוי להיות שטוף שמש בעיקרו עם עננים קלים, ביום ראשון צפויה יותר שמש ומזג אוויר מתון יותר בהשוואה לימים הקודמים. הטמפרטורות חזויות להיות בין 8 ל-12 מעלות בבוקר ובין 16 ל-20 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.